Уважаемый господин министр, дорогой друг, дамы и господа, Monsieur le ministre, chers amis, mesdames et messieurs, мы рады вас принимать в Российской Федерации с визитом, рассчитываю на полезные, содержательные переговоры. on est très heureux de vous accueillir ici, au sein de la Fédération de Russie, avec votre visite et j'espère que les négociations vont être très fructueuses et larges de contenu. Наши традиционно дружественные двусторонние отношения продолжают, конечно, развиваться, и мы чувствуем обоюдный настрой на расширение сотрудничества во всех областях. Les relations qui sont traditionnellement très amicales entre nos deux pays continuent toujours à se développer maintenant, mais nous ressentons la volonté qui vient des deux côtés, tout à fait exprimée, de prolonger et de renforcer encore cette amitié. Конечно, достигнутый уровень нашего практического взаимодействия далеко не предел. Считаем важным создавать условия для активизации торгово-экономических, инвестиционных связей, для реализации взаимовыгодных проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве. Mais sans doute le niveau de notre coopération bilatérale est loin d'être le niveau tout à fait voulu par tout le monde. On est tout à fait d'accord qu'il faut encore développer davantage cette activité et on est prêt à développer davantage alors, les relations commerciales, les relations d'investissement, aussi bien dans le domaine énergétique et de transport. Целый ряд российских компаний проявляет интерес к работе в Джибути, хотят выйти на соответствующих партнеров в вашей стране, и мы считаем важным в этой связи содействовать представителям деловых кругов в установлении прямых контактов, тем более мы недавно сформировали российско-джибутийский бизнес-клуб, это хорошая площадка для того, чтобы эту работу активно развивать. Et il y a un bon nombre de sociétés russes qui recherchent les opportunités de venir sur le marché djiboutien et qui recherchent les possibilités qui vont leur donner l'opportunité d'avoir en face d'eux les négociateurs et les partenaires directs du côté de Djibouti. Nous sommes tout à fait là pour contribuer à cet élargissement de contacts et c'est pour cette raison en fait que nous venons de créer le conseil, le club d'affaires, le club de business russo-djiboutien. Et alors, les milieux d'affaires sont tout à fait prêts pour venir rechercher cette coopération. В этом же направлении, конечно же, идет недавнее участие делегации Джибути в Петербургском международном экономическом форуме, где, как мне сказали, вы провели очень полезную работу. Et alors la participation de la délégation djiboutienne dans les travaux du Forum de Saint-Pétersbourg va dans le même sillage et si je m'appuie sur les informations qui m'avaient été fournies, la délégation djiboutienne avait organisé et assisté à des négociations qui avaient été très larges de contenu pendant les travaux de ce forum. Мы готовы продолжить практику нашего сотрудничества в сфере образования, помогать нашим друзьям в Джибути готовить национальные кадры. Nous sommes également tout à fait prêts à continuer le travail dans le domaine de la coopération, dans le domaine de l'éducation. Et alors, nous allons aider nos amis djiboutiens à préparer les cadres nationaux dans ce domaine. И новым шагом в этом направлении станет предстоящее завтра, как я понимаю, подписание меморандума о сотрудничестве между дипломатической академией нашего министерства и Институтом дипломатических исследований МИДа Джибути. Et alors le nouveau pas dans ce domaine va être effectué demain quand le mémorandum d'entente va être signé entre l'Académie diplomatique qui appartient au ministère des Affaires étrangères de Russie et qui va trouver son partenaire dans le cadre de l'Institut des relations diplomatiques et des recherches diplomatiques de Djibouti. Ценим наше взаимодействие по международным делам, где мы занимаем очень близкие, часто совпадающие позиции по ключевым проблемам мироустройства. Nous estimons très hautement notre coopération sur l'échiquier international où les positions qui sont les nôtres sont très largement convergentes et très proches. И Российская Федерация Джибути привержена всем целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, включая уважение суверенитета, территориальной целостности государств, принцип невмешательства во внутренние дела, урегулирование споров исключительно мирными средствами.
La Russie, la Fédération de Russie, aussi bien que Djibouti, est tout à fait attachée à des principes et des buts qui sont ancrés et enracinés dans la charte de l'ONU, qui sont notamment la fidélité au principe de souveraineté des États et l'intégrité territoriale de tous les États, le principe de la non-ingérence dans les affaires d'autrui et le principe de règlement des conflits par le biais pacifique. И сегодня, когда бурно развиваются процессы формирования нового, более справедливого, демократичного, многополярного мироустройства, очень важно не давать возможности тем, кто пытается эти процессы обратить вспять, преуспеть. И ключевым здесь является, на наш взгляд, полное уважение права каждого народа самостоятельно определять пути своего развития, определять свою судьбу. Et maintenant, quand connaît son effervescence l'organisation du nouveau monde qui serait plus équitable, plus juste, plus démocratique et plus multipolaire, alors actuellement, il est super important d'empêcher ceux qui essaient de faire machine arrière et de faire reculer sur le principe d'arrivée de ce nouveau monde. Pour le faire, nous croyons qu'il faut justement être fidèle à ce principe de respect du droit de chaque nation et de chaque État à disposer de son avenir et à décider de son avenir par lui-même. Мы заинтересованы в продолжении нашей координации в Организации Объединенных Наций, в оказании друг другу поддержки при рассмотрении соответствующих вопросов. Nous sommes tout à fait intéressés à continuer le travail en commun au sein de l'ONU, de continuer à s'entraider et à trouver des solutions qui vont dans le sens qui va être accepté par les uns aussi bien que par les autres. Россия будет и далее помогать решению проблем Африки, как по линии Совета Безопасности ООН, так и в рамках наших отношений с Африканским Союзом, с субрегиональными организациями на континенте и с отдельными странами. Et la Russie va sans doute continuer toujours à aider à trouver des solutions à des problèmes africains, aussi bien au sein du Conseil de sécurité de l'ONU ou au sein de l'Union africaine, mais aussi au sein de multiples organisations sous-régionales et dans les relations partenaires avec les États tout seuls. Для нас особую ценность представят ваши оценки положения дел на африканском континенте, особенно в том, что касается многочисленных конфликтов, в частности на Африканском роге, включая Сомали и Эфиопию, а также в Сахаро-Сахельском регионе. Et il sera très bienvenu de nous partager les estimations qui sont les vôtres par rapport à des conflits qui malheureusement persistent sur le continent africain. Notamment, je pense à des conflits qui se trouvent dans la région de la Corne africaine, en Somalie et en Éthiopie. И рассчитываю сегодня у нас хорошая возможность посмотреть, как выполняются договоренности, достигнутые на первом в истории саммите Россия-Африка, который состоялся в Сочи в 2019 году. Et nous allons examiner également aujourd'hui pendant les négociations la stade de mise en place des accords qui avaient été conclus pendant le premier sommet historique Russie-Afrique qui s'était tenu en 2019 à Sochi. И, безусловно, как договаривались в Сочи, предстоит готовиться ко второму саммиту, который намечен на 2022 год. Буквально вчера мы получили ваши развернутые предложения о том, как вам виделась бы повестка дня этого мероприятия, какие могли бы быть новые договоренности, достигнутые на очередной встрече в верхах. Мы признательны за такой интерес наших джибутийских друзей к этому процессу и с удовольствием сегодня обменяемся мнениями на этот счет. Nous sommes en train de préparer le deuxième sommet qui va être organisé d'ici l'année 2022. Et ne serait-ce que hier, on avait reçu de la part de nos amis djiboutiens les propositions très détaillées de l'agenda présumé de ce sommet, des nouveaux accords ou ententes qui vont être signés et conclus, notamment pendant les
rencontre au très haut niveau entre les leaders des pays et nous sommes très reconnaissants à nos amis djiboutiens pour cette attention que vous payez à ce sujet, et nous allons sans doute échanger les évaluations qui sont les nôtres pendant les négociations d'aujourd'hui. Merci, Monsieur le ministre Lavrov. Cela fait 10 ans qu'on ne s'était pas rencontrés dans le cadre d'une rencontre bilatérale, et cela me fait un grand plaisir que vous ayez pris le temps de m'inviter et de me recevoir à Moscou. Вот уже 10 лет, как мы с вами увиделись в двустороннем формате, и, конечно, для нас это большая радость. Мы вам очень признательны за то, что вы нашли время, пригласили нас и принимаете нас в Москве. Les relations russo-djiboutiennes ont 43 ans, mais elles ont toujours été au beau fixe et elles ont toujours été excellentes. Российско-джибутийским отношениям уже 43 года, и надо сказать, что на всем протяжении своего развития они были прекрасными. Nous avons ouvert une ambassade à Moscou il y a plus de 10 ans pour justement consolider ces liens. Et je crois que cette présence diplomatique de Djibouti à Moscou est une manifestation de l'intérêt que le gouvernement de Djibouti porte à ses relations avec la Russie. Более 10 лет назад мы открыли в Москве посольство как раз с целью укрепить эти связи, и нам кажется, что вот такое дипломатическое присутствие Джибути в Москве – это как раз проявление глубокого интереса, который наши руководители проявляют в отношении России. Sur le plan bilatéral, il y a quelques secteurs qui nous intéressent beaucoup actuellement. En plus des secteurs de coopération traditionnels qui sont la formation, l'éducation, l'enseignement supérieur, avec la coopération militaire. Говоря о двусторонней повестке, сейчас есть целый ряд дополнительных секторов, которые нас особенно интересуют в дополнение к традиционным направлениям нашего сотрудничества, такие как образование, высшее образование или военно-техническое сотрудничество. Djibouti, après avoir investi beaucoup dans les infrastructures portuaires, ferroviaires, a créé une grande zone internationale de libre-échange et qui est la plus grande en Afrique. Et je crois que la tendance que l'on voit maintenant des entreprises et des investisseurs russes qui souhaitent s'installer à Djibouti est une tendance que nous encourageons, et nous souhaitons que le gouvernement russe puisse nous accompagner sur cette voie. Джибути за последнее время очень активно инвестировал в развитие своей инфраструктуры, и портовой инфраструктуры, и в железные дороги. Мы также создали крупнейшую в Африке зону свободной торговли международного размаха, и сейчас мы наблюдаем тенденцию. Многие российские предприятия, предприниматели и компании проявляют интерес для того, чтобы сотрудничать с Джибути. И мы, конечно, со своей стороны эти инициативы поддерживаем и рассчитываем также на поддержку российского правительства, российских властей. Il y a des avantages comparatifs dans la Corne de l'Afrique qui plaident en faveur de l'installation des investisseurs russes à Djibouti. Et je vais expliquer pourquoi. Надо сказать, что в регионе Африканского рога есть целый ряд преимуществ, которые должны стать дополнительным плюсом для привлечения российских инвесторов именно туда, и я объясню, в чем они заключаются. Djibouti est le seul pays ou l'un des rares pays stables dans la région de la Corne de l'Afrique aujourd'hui, avec une stabilité sur les 20 dernières années qui n'a pas souffert d'un quelconque conflit interne ou d'un conflit avec les pays voisins. Джибути чуть ли не единственная страна в Африканском роге, которая может похвастаться стабильностью. На протяжении последних 20 лет у нас не было ни внутренних конфликтов, ни каких-либо конфликтов с нашими соседями. Et j'aurai l'occasion de parler un peu de l'Éthiopie et de la Somalie. Vous verrez que tout autour de Djibouti, ce sont des foyers de tension qui sont en train de se dégrader. И я еще расскажу об Эфиопии, о ситуации в Эфиопии и в Сомали. Вы увидите, что вокруг нашей страны, к сожалению, довольно много очагов напряженности, и ситуация в них сейчас ухудшается. C'est pour ça que le gouvernement russe peut nous aider à envoyer ce message à la communauté des hommes d'affaires russes pour les encourager vraiment à explorer les possibilités, et nous accordons beaucoup de facilité. Et peut-être une première étape pourrait être la signature ou la préparation d'un accord de protection des investissements entre Djibouti et la Russie.
И поэтому было бы хорошо, если бы правительство Российской Федерации, российские власти передали соответствующий сигнал, послание российским компаниям, что они могут действительно начинать вести дела, инвестировать в Джибути. В качестве первого этапа можно было бы подписать соглашение о защите инвестиций между Джибути и Российской Федерацией. Le deuxième volet qui nous semble important, c'est l'attraction des touristes russes qui recherchent souvent de nouvelles destinations. Et je crois que ce message d'un pays stable, d'un pays pacifique, d'un pays accueillant, qui est Djibouti, et serait un bon message qu'on pourrait transmettre à travers donc, cette réunion et les différents forums qui ont lieu en Russie. Celui de Saint-Pétersbourg, c'était l'occasion de le faire aussi pour nos propres hommes d'affaires. Второе направление, которое нам кажется очень интересным и важным, это привлечение российских туристов в Джибути. Мы знаем, что российские туристы заинтересованы в поиске новых туристических направлений. И здесь, опять-таки, было бы правильно и полезно послать правильный сигнал о том, что Джибути – это очень стабильная, мирная и радушная страна. Мы со своей стороны стараемся также этот имидж поддерживать через различные встречи, и отличной такой возможностью как раз был Санкт-Петербургский экономический форум. L'autre secteur sur lequel on aimerait avoir une bonne coopération est celui des énergies renouvelables et de l'exploration minière. Еще один важный сектор, в котором мы хотели бы сотрудничать, это возобновляемые источники энергии и горная промышленность. Il y a des sociétés russes qui viennent à Djibouti pour essayer d'investir dans ce domaine. Et nous avons également beaucoup d'attentes du fait que la Russie, la Fédération russe, a beaucoup d'expertise en matière d'exploration minière et d'industrie minière. Nous aimerions voir des experts et surtout des formations dans ce domaine-là. Мы знаем, что уже есть целый ряд, опять-таки, российских компаний, которые начинают свою работу в Джибути, они хотят инвестировать в нашу страну, и у нас с этим сектором связаны довольно большие ожидания, потому что у России огромный опыт, экспертиза в горнодобывающей отрасли, и мы, конечно, будем рады сотрудничать с российскими экспертами и развивать возможности дополнительного образования и подготовки наших кадров. Et donc l'augmentation des bourses d'études, des places dans les universités russes pour les étudiants djiboutiens serait la bienvenue. И мы были бы очень rады, если бы в российских высших учебных заведениях были выделены стипендии и просто дополнительные места для джибутийских студентов по этим направлениям. Maintenant, sur les questions internationales, je crois qu'on ne peut qu'apprendre beaucoup de la Fédération de Russie qui est un peu présente sur tous les fronts.